बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं चांचो। और नाजरीन कराम, जैसा कि कल बाकायदा अमेरिका ने और इसराइल ने स्ट्राइक करके धावा बोल के जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामनाई को असैसिनेट किया, उसके बाद से पूरी दुनिया में और मुस्लिम उम्मा के दिल में जो एक जज्बात कैफियत थी, लोगों ने इजहार किया। और बाकायदा पाकिस्तान में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए और बाकायदा कराची में देखने को इस तरह की सिचुएशन मिली। डी चौक में बाकायदा शाइलिंग की गई और बाकायदा सारी चीज़ों के सबूत मौजूद है। तो आवाम किस तरह मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ी है शाना बेशाना, ये हम आवाम से ही पूछेंगे और उनके क्या जज्बात है, एहसासात है आयतुल्ला खामनाई को लेके। और बाकायदा दूसरी जानिब जो ईरान के सफीर है, उनका यह मौक़िफ़ था कि हम अपना जो दिफा का हक़ है बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे और हम भरपूर हिमायत करते हैं हिज़्बुल्लाह की और हमास की, और हम फ़लस्तीन के साथ भी खड़े हैं। लेकिन जब तक हम अपने खून का बदला नहीं ले लेते, हम ईरान और यूएसए के साथ और इसराइल के साथ हालत जंग में रहेगा। इसमें हमारे हुक्मरानों को सोचने की ज़रूरत है और बाकायदा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन OIC का इजलास होना चाहिए, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर बैठ के कोई अगले का लायल अमल तैयार होना चाहिए। क्योंकि जो वार है, कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के लिए ये बाकायदा फायदेमंद साबित नहीं होती। आए अब हम आवाम के पास चलते हैं, उनसे उनका पॉइंट भी कलेक्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को असैसिनेट कर दिया गया है। बाकायदा ईरान एक मुसलमान मुल्क है और अवाम ने जज्बात का इजहार किया। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि अमेरिका ने जो किया इंतहाई गलत तो किया, इसका हम आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे हुक्मरान को क्या करने की ज़रूरत है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जज्बात, एहसासात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत इंतहाई सेंसिटिव मौजू आपने उठाया हुआ है। बात दरअसल ये है कि कुछ ईरान की अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं और कुछ मुस्लिम उम्मा की भी कमज़ोरियाँ हैं। ईरान की अपनी कमज़ोरी ये है कि उनके मुल्क के अंदर और उनके सिस्टम के अंदर उनकी जो एक्सटर्नल जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो इतना सरायत और पेनिट्रेट कर चुका है कि वो उनके हाथों में बस हैं और सारा सिस्टम उनको, जो अमेरिका है या इसराइल है, तो उनके अपने लोगों की वजह से वो एक्सपोज हो चुका है। तो एक तो ये इनकी ईरान की अपनी जो इंटरनल का जो प्रॉब्लम है इस वजह से है, और दूसरा मुस्लिम उम्मा की जो है उनके पास न तो टेक्नोलॉजी है, न उनके पास विजडम है, न वो उनके पास कोई साइंस की अरूज पे हैं। तो आजकल तो ज़माना वो है नहीं कि आप लश्कर बनाएं और जाएं और तलवारें आपस में जो है वो टकराएं और हार जीत का फैसला करें। आजकल तो हार जीत का जो फैसला है वो टेक्नोलॉजी पे है। टेक्नोलॉजी में हम कमज़ोर हैं। हमें चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दें, साइंस पे तवज्जो दें और अपने जो मुल्की अवाम है, मुल्की लोग हैं, उनको हम उठाएं और अरूज पे ले आएं। लेकिन मसला ये है कि ये कौन करेगा? ये हुक्मरान करेंगे, और हुक्मरान तभी करेंगे जब वो अवाम में से होंगे। अवाम में से कोई है नहीं। आप चाहे माजरत के साथ जजीरा नुमा अरब के जितने भी ममालिक हैं उनके आप हुक्मरान देखें, क्या वो अवाम में से हैं? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। क्या आप हमारे बरसगीर में जो मुसलमान ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो क्या इनके जो हुक्मरान हैं क्या ये अवाम में से हैं? ये तो सर वाकई वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका ये एक मौक़िफ़ है और बाकायदा वो ये कहते रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये फॉर्म 47 की पैदावार है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हुकूमत है अवामी हुकूमत नहीं है। इसमें तो दो राय है ही नहीं। अब लेकिन इसके लिए अब ऐसा कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई फोरम भी नहीं है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो खुद भी एक महकूम और कठपुतली बन चुका है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मुसलमान ममालिक को चाहिए हम कि वो आपस में मुत्तहिद हों और इस चीज़ का जो है वो कोई खातिर खा जो है इसके लिए कोई सॉलिड और कंक्रीट, क्योंकि अभी तक न OIC की कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, न OIC वालों ने न कोई उनकी ऐसी कोई एजेंडा जारी किया है, न कोई ऐसी कोई उन्होंने की है। तो बहरहाल इसमें बहुत अफसोस की बात है
اور میں تو ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ ان کو شہید فلسطین کا خطاب ملنا چاہیے یا شہید حماس کا خطاب ملنا چاہیے. یہ ایک بزرگ آدمی تھے اور انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا. ہم ان کو شاباشی دے سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اور ملکی لیول پر بھی ہمارے جو اعمال ہیں ان کو درست کر دے اور ہمارے لیے کوئی ایسے اسباب بنا لے کہ یہ ان حالات سے ہم نکل جائیں. کیونکہ دن بہ دن اب دیکھیں اسٹاک ایکسچینج آج کتنا 15,000 پوائنٹس نیچے چلا گیا, تو اس میں لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی. آپ دیکھیں, آپ روزمرہ کے دہشت گردی کے معاملات ہیں تو ہر گلی کوچے میں, ہر صوبے میں, ہر ذات قوم میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو ان حالات سے, چاہے بلوچستان ہے, چاہے کے پی ہے, سندھ اور پنجابی, وہ نہیں بچا ہوا. تو یہ وجہ یہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے اپنے اس کے نہیں ہے. عوام آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ کا موقف ہے کہ حکومت وقت کو اس ٹائم اس طرح کی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے کہ عوام کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے, یہ میٹر ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ عوام کی بھلائی کے لیے وہ نہیں کر رہے تو وہ کس کے لیے بیٹھے ہیں, کس کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو میں ذاتی طور پر یہ میرا ہے اور اسی کا حل بھی اسی میں ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. ناظرین کرام, ویسے ہر آدمی اور ہر انسان کے دل میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ نے جس طرح اٹیک کیا ایران کے اوپر اور ان کے سپریم لیڈر کو مار دیا, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کے کیا جذبات ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو تمام مسلمانوں کو افسوس ہے بہت اس بات پہ, کیونکہ ان کا ایک عظیم لیڈر اس دنیا سے جا چکا ہے اور ہمارے حکمرانوں کی اس میں بہت سی غلطیاں ہیں, کیونکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا ایران کو, لیکن انہوں نے سپورٹ نہیں کیا ایران کو اور بہت ہی ظلم ہوا ہے. اور باقی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے پڑوس میں, انہوں نے ایران کی سپورٹ کی بجائے امریکہ کی سپورٹ کی ہے. اور اگر یہ ان کا حق تھا کہ ان کو ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ یہودیوں سے لڑ رہے تھے, لیکن ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں وہ اس بات کا ان کو تو خوف ہی نہیں ہے, وہ تو اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے امریکہ سے ڈر کے اور نہ ہی اسرائیل کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی کوئی آواز اٹھائی ہے جس پہ کوئی آدمی کہہ سکے کہ انہوں نے اس پہ کوئی بات اٹھائی ہو, کوئی ایسی کوئی آواز اٹھائی ہو. لیکن انہوں نے کوئی بھی کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی ایسی یکجہتی نہیں کی, ایران کی کسی بھی ملک کے ساتھ انہوں نے کوئی سپورٹ نہیں کی, اور وہ اکیلے لڑ رہے ہیں. اور ہمارے حکمرانوں کو تو شرم آنی چاہیے, کیونکہ بہت سے کراچی میں بھی بہت مظاہرے ہوئے ہیں. امریکہ کے جو سفیر ہے انہوں نے تو سیدھے فائر کیے ہیں کراچی کے لوگوں پر. 9 سے 10 لوگ, جو خبر آئی ہے کہ 9 سے 10 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور بہت سے زخمی بھی ہیں. تو ہم اس بات پہ ان کے امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم ایران کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ نے عوام کو پوائنٹ آف ویو جانا, ان کا یہ موقف تھا کہ ہمارے حکومت وقت کو اور پوری انسانیت کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس ٹائم ایک پیج پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہودیوں کو شکست دی جا سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان چون کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.